ईवीएम को हटाई बैलेट पेपर लागू करना हमार दाबी ईवीएम को हटाई बैलेट पेपर लागू करना हमार दाबी ईवीएम को हटाई बैलेट पेपर लागू करना हमार दाबी जिसके जीत जितने हैं धर्म नामेर संख्यालघुদের উপরে অত্যাচার বন্ধ করো ধর্ম নামের সংখ্যালঘুদের উপরে অত্যাচার বন্ধ করো ধর্ম নামের সমাজকে বান্টিবা বন্ধ করো ধর্ম নামের সমাজকে বান্টিবা বন্ধ করো ধর্ম নামের সমাজকে ভাগ ভাগ করিবা বন্ধ করো ধর্ম নামের সমাজকে ভাগ ভাগ করিবা বন্ধ করো আমার দাবি जाति धर्म नामेर समाज को बांटिबा बंद करो अरे बोल 85 जय मन्नेवासी अरे बोल 85 जय मन्नेवासी अरे बोल 85